welcome back na sa atong latest video naman idol. So siyempre idol, ana man jud na mga idol nga nako i-share ninyo nga gamay lang nga idol, mga 3 minutes sa to. Mga idol, kanang ako lang i-share mga idol. Sa una magud idol, ga-vlog ko na putol magud tungod sa akong trabaho nga gipasagdan akong vlog. Karon idol, ni balik naman ko eskwela kay ni save ko kurso. Nakita na ko ni idol pagtan-aw na ko sa YouTube channel nga akong gi-uploadan idol sa vlog nga update ay is in Bohol. Natingalan ko idol kay naay ni subscribe sa kuha. Nya medyo kuan man to subscribers na ko idol mga 3,880. Kay nawad-an na lagi ko og kuan idol kanang pag-asa nga basig di na mo grow akong channel kay nahungrot akong subscribers tungod kay wala na ko i-upload sa video. Natingalan ko idol kay 9 subscribe sa kuha. Nya nibalik siya sa dati nga subscribers. Mao nakita na ko idol akong gipadayon ang vlog idol nga si Boy Sitoy Vlog. Kay mura magnigro akong channel idol kay sa una magong mga cellphone na idol katong Oppo murag hanap si idol ba, murag lahi siya nga ang iyang kanang kamera. Mao lang nipalit ko og bag-ong cellphone nga Realme. Nung nakita na ko idol nga murtin-aw siya, maong nibalik ko og vlog. Mao na akong gi-share ninyo idol nga daghang salamat mga idol kay kamo nga ni suporta sa akong vlog. Kani ako lang i-vlog idol, mga daily vlog lang mga idol ba, kanang gilakaw nako o aris balay. So ana man jud na mga idol na natay diskarte sa galingon kay ako idol bisag asa ra ko padung kay mao lagi idol naningkamot ko sa akong galingon kay nakoy mga bayro nun o tuition idol o kay lisod lagi ta idol kung kay ako ray nagsuporta sa akong kagalingon. So napay tawo nga nitabang na idol, so nagpasalamat ko sa iya. So ana man jud na idol na manikamot jud ta idol para sa atong goal nga someday po nga makauman ko. So daghang salamat idol sa inyong pag-subscribe sa akong channel idol. Ana man na